أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارهب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذنه ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الهناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Mes chers compatriotes, de l'outre-mer, de l'océan Indien et du monde entier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je commence mon allocution par vous annoncer une triste nouvelle qui est survenue dans ma famille. La ville de Moussamoudou et la famille Seyd Kambi, la famille Chamanga et l'île d'Anjouan vient de perdre un enfant. Un enfant, c'était un patriote, le professeur Abdou Salam Moutu. Je suis profondément attristé. C'est mon cousin direct. Monsieur Moutu Abdou Salam, c'est mon cousin direct. Son père et ma mère, c'est des frères et sœurs. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je présente mes sincères condoléances à tous ces enfants, à commencer par le docteur Moutu Abdou Salam, qui est en Arabie Saoudite.
et sa fille, Dr Mouzna, qui est à Madagascar, et sa fille, Nasmi Moutu, de Domoni, qui est à Mayotte, et ses autres enfants, Kambi Moutu et Nazra Moutu, qui sont dans la ville de Toulouse. Et je présente mes sincères condoléances à toute la famille, à Moussa Moudou et à Anjouan. Monsieur Abdou Salami Moutu, c'était un grand patriote. Il avait un parti politique qui s'appelait Basmala. Il s'était même présenté aux dernières élections de gouverneur de 2016. Paix à son âme. Mais ainsi va la vie. C'est pourquoi j'avais prévu de faire mon direct à 14h30. Je suis tellement fouetté par ce décès atroce. Je suis tellement triste. Mais le pays m'oblige, les événements du pays m'obligent quand même à tenir ce direct pour passer le message que je voulais le passer. Mes chers compatriotes, demain samedi, il y a un grand meeting à Montreuil. Venez nombreux au 193 État de Moine. C'est la ligne 9. On descend à Montreuil. Vous allez trouver l'adresse sur mon mur. Là, le putschiste multirécidiviste, il veut même quitter l'Union africaine. Excusez-moi, la manière dont la voix, je suis attristé. J'arrive même pas à parler, mais c'est important. C'est important de vous tenir au courant, de vous motiver pour venir à la manifestation qui aura lieu demain. Non, demain, il y a un meeting qui va avoir à Montreuil. Et dimanche, venez nombreux, place de la République. C'est la ligne 2. 193 États reconnus par l'ONU. Il y a moins de 7 qui a reconnu le coup d'État du putschiste. Donc certes, mes chers compatriotes, la meilleure manière de déjouer ces coups d'État électoral du putschiste Azali, c'est de descendre dans la rue. Impossible. Impossible si tout le peuple descend dans la rue. Ils ne peuvent rien faire. Impossible. Donc j'appelle à tout le peuple de descendre dans la rue, pas seulement dans les capitales, mais si toutes les villes, on arrive à fermer toutes les villes, le putschiste ne peut pas, les militaires, il n'y en a pas assez de militaires pour contrôler toutes les îles de l'archipel de Comores. Et la seule manière de déjouer ce coup d'État, mes chers compatriotes, c'est la rue. Donc nous qui sommes ici en France, soyons nombreux. Soyons nombreux demain à des manifestations à Marseille, à Lyon, dans les différentes villes. Mais surtout à Paris. Moi, j'appelle toutes les associations anjouanaises de différentes villes, tous les Anjouanais, de se mobiliser pour venir demain à la manifestation
au meeting qui aura lieu à Montreuil. Vous allez voir l'adresse sur mon mur. Et le dimanche, soyez encore plus nombreux, place de la République. Je vous garantis, si nous n'agissons pas vite, d'ici la fin de l'année, la moitié des Comoriens feront la prison. Le sanguinaire Azali, noirci pas mal par le mal, va finir par emprisonner la moitié de la population de Comores, notamment le quart des officiers militaires dans moins de 8 mois. Cette politique de la terreur est confiée à des drogués institués en marchant de la mort sous le nom de PIGN. Ce machin diabolique arrête, torture, tue et surtout fait disparaître. Youssouf Djihad, le chef d'état-major dont la fonction est exercée par Fakrim Radabi, avec l'appui des instructeurs russes et saoudiens, a disparu. Le colonel Campagnard, président du comité national de transition, a disparu. Tous ceux qui ont servi le café, qui ont salué Campagnard depuis le dépôt de sa candidature, sont persécutés, arrêtés et torturés. La population civile a raison d'avoir peur, car même les militaires, pourtant nombreux à s'opposer à la tyrannie, font rien. Un petit soldat peut facilement entrer dans l'histoire des grands hommes. En vérité, les dictateurs ont peur qu'il ment ses déplacements. Hier, ces maigres compagnons d'infortune sont venus l'accueillir à Wani et, leur grande surprise, ils ont appris que le Führer était déjà venu la veille du soir. Les mauvaises langues parlent d'un voyage par la vedette rapide de son esclave Anis, gouverneur désigné. Le peuple comorien prend note de tous les pays ennemis des Comores qui s'empressent à reconnaître le pouvoir usurpé de Azali des élections indiscutablement frauduleuses. Russie, Chine, nostalgique du communisme qu'Ali avait tenté d'introduire aux Comores en 1975 après le coup d'état de la honte du 3 août. Hamada Bolero et Jaza ont tous deux fait leur étude en Russie. L'Arabie Saoudite poursuit sa politique de terrorisme depuis le massacre dans les tours jumelles du 21 septembre 2011 du Saoudien Ben Laden afin de déstabiliser l'Occident dans l'océan Indien. Le réveil des Comoriens serait sans pitié. Nous autres sommes échauffés par la folle populaire séparatiste d'août 1997. Mes chers compatriotes, la seule manière de déjouer ce coup d'État, c'est de descendre dans la rue. Et si toutes les villes, il ne faut pas que ça soit sur les capitales, toutes les villes mettent des barricades dans les différentes villes, vous allez voir qu'on va y arriver, Inch'Allah Ta'ala. Je vais passer en langue anjouanaise. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa mamangu watukufu wa babangu wananyangu watu huna watiti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwezi mnamnusuruni amhifadhini. Hahamu na huzuni Delo nao kasi mbarna devu wa mane 2h30 sofanya video be vraiment msuba harme ahali yangu, harme fami yangu, harme muju wangu, harme siwa shangu, harme Komoro. Famille Saint Kambi. Yulamba de famille ya mangu. Ne famille Shamanga.
ino sikitifu homjizani wafati wa mwana wao wa manyatu Abdusalam Mutu, professeur wa mathématique ilio ambane afariki siku ya leo harmo mujwa ngazija msiba mlipo fudwa rema vavo na mundu usintoe mhono watazia wangu hawa na Abu Shamuzberi na Abdusalam Mutu unu akade mtumshi ofundu watu wamma tubu Shamuzberi vavo nsvele ya munu watanga watu hau mwana wangu Dr. Mutu Abdusalam Mutu alo harmo mujwa Riyadh nsvele ya munu watanga wangu hau mwana wahe Dr. Muzna Abdusalam Mutu mashallah atwaana wa ilima Dr. Muzna na Dr. Abdusalam Mutu moja docteur en mathématiques no moja docteur en médecine no wana wangu walio Nazra Mutu Abdusalam Mutu na Kambi Abdusalam Mutu walo harmo mujwa wa Toulouse na Ben Nasmi Abdusalam Mutu ilo amaona amza ndo mwana handa wahe amza harmo mujwa domoni alo harmo maore vao sto mwana watanga ngu nso za habari ni fami yonti pia nso za habari fami Shamanga nso za habari fami Set Kambi nso za habari fami Marahan nso za habari Imsamdu nso za habari Nzwani nso za habari Komor. Almarhum Abdusalam Mutu akamana akovenzensiahe mwezi mnamrehemu afusku mzuzuri afujima mawalidu afos keyahu amshelu ajima vani mwezi mgato mjangalia akaharme mpevu yahe insha Allah tatishina na lagwa bewa suwa na damu hufade yatu bevo na kambanu wa handi ya mansofanya video hii na ngudo zoredmi kaka na abudu hubu luwatwani minal iman wamu venza insi fanatu kuna skabili ruwa no nkondroini no criminel Azali Asmani kaka na abudu katidu wa mujanje nimwambieni mobilize watu nimwambieni rije hawengi harma manifestation soko mfumo vili harma umujirongo lao harma pari hunu insha Allah taala na harma nchini ya Montreuil biidhnillah alkarim na rij mobilize rike hawengi wasla hunu musijua même cour suprême yiharaya proclamer nchini be Union Africaine yiharaya resultats zizo na jumuiya ya madaula udalnero wa harma lugha ya shizungu harma jumuiya ya madaula Nations Unies za eta nia watuswini na ntaru basi kava parata eta saba tini reconnaisse i kudeta ya Azali Asman vabo eta amenasa ruwa watu watulawa harma Union Africaine banda amenya relations zatu na Qatar amenya diplomasi lo mbeke fanyo na mheshimiwa Ahmed Abdallah Sambi Aisa airanganya diplomasio vana rasa jarto na harma Union Africaine wananya wallahi namnamini kila mtu avenzon siahe islasimu imijion pia hasotan mijian Nzwani waikalao evenza jete za sheru wa Nzwani mona mremesa ta pompe anis shamsidini ntongwele ketu zidi hun laguta vautuke lazima tuwefa islasimu imijion pia skedarmas capital kawasnama militera ya ushinda wa maîtriser imijion pia ajliju rangwandi samoya sima pomoni taushika ntongo ranguma ndonvas manifestation tisila wirongwa watu waime mara moja wachie barikad kadhalika ngazijana mwali bewa sirunyo Faransa unuswambia wanyawe
wasururne liberté hewa na nyangu na muje place de la République mfumo vili kabil pia zimedia soka vavo zimedia za dunia ni pia soka vavo na rejerenye ze dunia barhara ya kudeta ini na mjeha wengi wanyimulio pari mtualu no mana hena mtualu makazimbali na pari na rege trea jarme place de la République rejerger dafuin tiatu mona ma manifestation hana ya Marseille ili afanyishiha Faransa ji prononcer commission de l'océan et démontrer wasir le Faransa on a fait une démonstration de force wananyangu sikia mfumo vili kamil narshuke hawengi mavareni narshuke arme place de la République yo métro 2 arrêt République rije hawengi na meso mfumo tikabil meso mfumo tirna meetingi harmo mujo Montreuil adresse ntochia vavo mtoyona mtochene nimeri ya telefoni yangu mtalina problema sojua ni renso mwendike tawasuli harma isal na jeha wengi harma meeting ya meso yairiwa na mheshimiwa Swaleh Mohamed Swaleh SMS ndo maira dirige au comité de transition hunu Faransa na jeha wengi Rangus BFM TV stoka vavo France 3 pia majourno ya dunia ni watoja vavo na rejeha wengi nisensiste na rejeha wengi kila province wensi karisto pesa na rejeha wengi nsire zama za shinzwani zonti pia za mijionti pia mbali na mbali ya nzwani na rije mobilize rije mfumo vili harme place de la République rije dafu wensi kila mtu akiwa message yangu ini na mbiemnya wangina na vinge mtu na vinge watu tarishaze mbwarme place de la République mtsoona by dunia itsontina upuchisti ukriminal atola endezahe vao sana mbie sana ngo shaba haunu na mdevana mbonya wa watu waime wafanya video ambavani Rusto 48 heures tsoshikara kombo enzwani rutofanya shaunu na humenase mtu afanya utongo weka bwahanyo na mshuke mfanye il faut agir il faut des actes bem sime mahebua mahevatwa mawatu yule makamtu sifanya rangu imahana imakala humenase kala huntina basofanya shaunu basofanya wala kavasta na tongo ruyo nao vaona mlishe zintongo za menasi zizo watu wafanye tendwa za kwelu vava na nyangu tisika munda kaka na mudona mufanya video hini udalna mwambiani msiba warre madagon hatu udalna kumamba relation zangu na Abdusalam Mutu mwezi mnamrehemu mwe muti mwanje na mangu rukia set kambi na unu rongola Mutu set kambi unu manyangu directi da fam msiba mziro do rema harmal dago beka kana mbudwa musha vani nijenjen mwambieni malgré hamu na huzuni lunayo hufayo de yatu ronsi pia kullu nafsi dha'iqatul maut ben simyan haja wananyangu narjeha wengi wono ntinya Marseille ile itwa itzamarundra na meskila twalu Marseille meso va meeting wa Marseille va meeting Lyon tolo Lyon nsanata za miji na mjaa wengi ata meso rikie harmai BFM TV rikie harma majourno malibwavu ama makomorio walio Faransa wa ilagua makomorio walio Faransa wa lagua wa hara ya ipuchu ya Azali Asman va kilan kia ulerain van nisimko kotrezeani meso Isha Allah Ta'ala harmo mujo Montreuil metro 9 rija wengi harme meetingi na fumo vili rija wengi harme manifestation place de la République metro 2 kila mtu asukona problem ambata ntini atujua anire harme messenger yangu nsomgide tawasuli Isha Allah Ta'ala biidhnillah al-karim vani wananyangu
musona arrestation zidi terror zidi stabu zidi nsiju en réalité vanta vo para mahminane pi ya nusuya umato komoroto na shivani hasotan na aljeshi musijo mane topare loin vani amano chef d'état-major kazi lo na vanalio na kila mtu mbaka msutane kampanyar ashivani awastabishiwa musonvani za arrestation za jirwa tanatwa tikia tamaniato rongolo mas Mohamed Ahmed Said mas aretewa vo mwana wa Said Mahmoud Tajidin aretewa naona nyashinga zija waliola mane wa aretewa siku ya leo arrestation kazazia watu kawazia mwezi mwa sorpone sharisha ukamane ya masiwa ya tampoe parce que tungendona evani siasa ya hido tamba tampoe ya masiwa mwezi mna rifadhi wasi wananya wangazija wamwali wanzwani wasu wananya ruchana mihano nsingoni wanzwani wapare za haki zao wamwali wapare za haki zao ngazije pare za haki zao wantu wana akiza mam separatiste la wam separatiste wamu venza de za haki wanzwani wapare za haki zao iga mane mswani atana fanye carte d'identité mpaka nane fanye dengazija voye jamais alizanyisiwa sawa ministère zanyisiwa vene ministère mzwani vene ministère ngazija vene ministère mwali yode siasa yangu ni defendeo beti samba maswa ya tampoe na siasa ya upuchiste azala sumana ata tampoe masiwa amutangale ma separatiste pia wa mdungu kava separatiste makasi na deni unu mkutuzwa peu ata kutu ya masiwa wana rimer dafuye ya masiwa yatu rihifadhi ya masiwa risimlishe rarengi hama separatismu au watu watampoe ya masiwa yani na rende mbio rumtowe rimremel kava azali rumtowe na rimtowe ya wasi wananya wasida mmoja vavu nsira nisensiste na mjeha wengi isuku ya mfumo vili harma place de la République na mjeha wengi harma place de la République nsire zama pia za shinzwani ya emission si pia ya nzwani na nzwani mjeha wengi harma manifestation soka mfumo vili place de la République na meso Montreuil à partir de 14h30 msotie adresse armo hura wangu mutime hun marongwa ama nafanye jaun va umne possibilité oshina mfanye tongo nsi nenda wenye sal dunia murkewa ingira danatwa kama Marseille sasa murkewa ingira danatwa kama Marseille wala kawaba kisikunyengi kila mtonga le video yangu ine na duburi et partager à transmettre message il pare watu washikewa ingi mavareni navao sira nzwani imijimbali na mbali udane rungu harma diskuri ya shizungu ama islazimu imiji ontoba pia imiji wiskaba harma capital ambato sasa des manifestations za jimazile ama militaire asija bubwe wantu no islazimu rangu moya watu wabe pia mavare kawasina jeshi lolo shinda boya mavare na jeshi lo kalshinu fuma wantu vavo nisituma ina message yangu ipase mtoima na kakila mtu antino na transmete message hasotan manifestation ya Paris place de la République na mwambiana rangumana ramtumshe ramwana mta na muje hawengi place de la République nsimwambiana nazimadia stoka vavo rangus BFM TV stoka vavo rangus Antenne 2 stoka vavo zangu France 3 stoka vavo watu waone images hizo duniani rike hawengi rike alfu na kila mkomorien makomorien onti piana rike hawengi renda manifestation sokao isuku ya mfumo vili place de la République yo vaune dunia besa sokao kwalo a IBS voter besa sokao makawa sa reaction wasunu na liberté oshinar manifeste narfanye ile wananyatu waone marava moja na wao ya huwa tuliza rwa marava moja wananyatu lyo komoro vavu na renge example njama rwenye se example rifanye manifestation kendibu wavu insha Allah taala na meso msidal harmo mujo Montreuil
Et para 14h, vers 14h, to para 19h, har mo mujwa Montreuil. Toti adresse Vavo métro 9. Fumovili. Les manifestations place de la République. Maison Fumonti. Les meetings Montreuil. Vont zia Vavo. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.